बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जो है ना, वो इस वक्त अमेरिका के बड़े ख़ास लोगों में से एक है। डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ख़ास वफादारों में से एक है। डोनाल्ड ट्रंप के ख़ुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने 2 मरतबा ये कोशिश की है मुख्तलिफ खबरों के मुताबिक कि मुज़ाकरात किए जाएँ किसी तरह से। अब ये द गार्डियन ने इसके ऊपर एक खबर भी लिखी है और द गार्डियन का दावा है कि मारूफ बरतानवी ये अखबार है, आप जानते हैं सारे, उसकी खबर के मुताबिक ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की तरफ से भेजे गए जंगबंदी के 2 पैगामात को मुस्तरद कर दिया। देखिए, अमेरिका जंगबंदी चाहता है। शहबाज शरीफ को भी इसके लिए इस्तेमाल किया गया। शहबाज शरीफ ने ईरान से राब्ता किया कि जी जंगबंदी कर दें, मेहरबानी करें आप। अमेरिका की तरफ से भी है और सऊदी अरब की तरफ से भी है, तो आप जंगबंदी करें। लेकिन ईरान ने इनकार कर दिया और अपनी शराइत रख दी है। अब स्टीव विटकॉफ की तरफ से भेजे गए जंगबंदी के 2 पैगामात को ईरान ने मुस्तरद किया क्योंकि ईरानी क़यादत को लगता है कि वो जंग हार नहीं रहे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सिर्फ अमेरिका की तरफ से जंग खत्म करने का ऐलान काफी नहीं होगा। ईरान का मौक़िफ़ है कि जंगबंदी तभी मुमकिन होगी जब अमेरिका ये पक्की ज़मानत देगा कि वो दोबारा ईरान पर हमला नहीं करेगा। अब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने भी स्टेटमेंट दिया कि ईरान जंगबंदी नहीं करना चाहता और दुश्मन के हर हमले का फौरन जवाब दिया जाएगा। फिर एक और स्टेटमेंट भी आया ईरान से कि अब ईरान अपनी मर्जी से अटैक करेगा, ईरान पे अटैक किया जाए या ना किया जाए। हुज्जत तमाम हो चुकी है। अमेरिका और इसराइल ने वादा खिलाफी करते हुए हमला कर दिया है, लिहाजा ईरान अब अपनी मर्जी से हमले करेगा। अब आबना हरमुज़ के ऊपर भी उनका कंट्रोल है मुकम्मल तौर पे। शहबाज शरीफ ने कोशिश की, विटकॉफ ने कोशिश की, कुछ और लोगों ने कोशिश की, लेकिन ईरान जंगबंदी कर नहीं रहा क्योंकि 3 शराइत रखनी है ईरानी हुकूमत ने। ईरान के सदर ने जो 3 शराइत रखी, उनमें जो पहली बड़ी शर्त है वो ये है कि ईरान के हुकूक को तस्लीम किया जाए, यानी उसे तजारत की इजाज़त दी जाए। ईरान के ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई जाती हैं गलत किस्म की, वो पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ और ईरान को भी वही मुकाम दिया जाए जो बाकी मुल्कों को दिया जाता है। नंबर 2, उन्होंने कहा जी मुआवजा अदा किया जाए, जो हमारा नुकसान किया जा रहा है उसका मुआवजा अदा करें। आगे चल के बताता हूँ नुकसान क्या हुआ। नंबर 3, वो ये कहते हैं कि हमें आलमी गारंटियां दी जाएं कि आइंदा हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक नहीं किया जाएगा। अब ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को सऊदी अरब ने बुलाया। 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है कि ईरान को लड़ाई से रोका जाए, हमलों से रोका जाए, और दूसरा सऊदी अरब ये डिमांड करेगा कि पाकिस्तान की फ़ौज अब आबनाए हरमुज़ को खुलवाए और पाकिस्तान की फ़ौज सऊदी अरब के जो टैंकर्स हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे कि वो आबनाए हरमुज़ में से गुजरें। और ये भी मुतालबा हो सकता है कि सऊदी सरजमीन की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी फौज पहुंच जाए और वो ईरान के साथ एक लड़ाई में उतरे। अब क्या पाकिस्तान ईरान के साथ एक जंग में जाने वाला है? ये वो बड़ा सवाल है जो हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। इसका जवाब, पाकिस्तानी ज़ाती तौर पे किसी जंग में जाने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता कि पाकिस्तान ईरान के साथ किसी जंग के अंदर जाए। ये बात बिल्कुल ठीक है और मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि पाकिस्तान ईरान के साथ किसी जंग में जाना नहीं चाहता। पाकिस्तान यही चाहता है कि लड़ाई यही खत्म हो जाए और पाकिस्तान की इज्जत बच जाए। लेकिन अगर ये मामला लंबा होता है तो पाकिस्तान को सऊदी अरब की बात माननी पड़ेगी। ये भी एक मुसीबत है। और अगर सऊदी अरब की बात नहीं मानता तो वो फैसिलिटी जो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दी हुई है, पाकिस्तान को उससे हाथ धोने पड़ जाएंगे। पहले ही पाकिस्तान की हुकूमत ने एक बौंगी मार दी है कि सऊदी अरब जब बहुत मुश्किल में है, बड़ी तकलीफ में है और उसने पाकिस्तान को पुकारा तो पाकिस्तानियों ने साथ ही $10 अरब मांग लिया कि जनाब $5 अरब तो आप हमारे कौमी खजाने के अंदर रख दें, वहाँ पे डिपॉजिट कर दें और $5 अरब का आप हमें तेल दे दें। अब पाकिस्तान ने जब इस किस्म की डिमांड की तो ये बड़ा अजीब लगता है कि जब कोई मुश्किल में हो तो आप उसकी मुश्किल से फ़ायदा उठाएं। और ये देखें, सऊदी अरब के पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी और नौइयत के हैं। रियासतें अपने मफादात देखती हैं, ये बात ठीक है, लेकिन सऊदीज़ इस बात को भूलेंगे नहीं, वो इसको याद रखेंगे। ये बात हम सबको अपने जहन में रखनी चाहिए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जो है ना, वो इस वक्त अमेरिका के बड़े ख़ास लोगों में से एक है। डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ख़ास वफादारों में से एक है। डोनाल्ड ट्रंप के ख़ुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने 2 मरतबा ये कोशिश की है मुख्तलिफ खबरों के मुताबिक कि मुज़ाकरात किए जाएँ किसी तरह से। अब ये द गार्डियन ने इसके ऊपर एक खबर भी लिखी है और द गार्डियन का दावा है कि मारूफ बरतानवी ये अखबार है, आप जानते हैं सारे, उसकी खबर के मुताबिक ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ की तरफ से भेजे गए जंगबंदी के 2 पैगामात को मुस्तरद कर दिया। देखिए, अमेरिका जंगबंदी चाहता है। शहबाज शरीफ को भी इसके लिए इस्तेमाल किया गया। शहबाज शरीफ ने ईरान से राब्ता किया कि जी जंगबंदी कर दें, मेहरबानी करें आप। अमेरिका की तरफ से भी है और सऊदी अरब की तरफ से भी है, तो आप जंगबंदी करें।
لیکن ایران نے انکار کر دیا اور اپنی شرائط رکھ دی ہیں۔ اب اسٹیو وٹکوف کی طرف سے بھیجے گئے جنگ بندی کے 2 پیغامات کو ایران نے مسترد کیا کیونکہ ایرانی قیادت کو لگتا ہے کہ وہ جنگ ہار نہیں رہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ صرف امریکہ کی طرف سے جنگ ختم کرنے کا اعلان کافی نہیں ہوگا۔ ایران کا موقف ہے کہ جنگ بندی تبھی ممکن ہوگی جب امریکہ یہ پکی ضمانت دے گا کہ وہ دوبارہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ اب ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا کہ ایران جنگ بندی نہیں کرنا چاہتا اور دشمن کے ہر حملے کا فوراً جواب دیا جائے گا۔ پھر ایک اور اسٹیٹمنٹ بھی آیا ایران سے کہ اب ایران اپنی مرضی سے اٹیک کرے گا، ایران پہ اٹیک کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ حجت تمام ہو چکی ہے، امریکہ اور اسرائیل نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے حملہ کر دیا ہے، لہٰذا ایران اب اپنی مرضی سے حملے کرے گا۔ اب آبنائے ہرمز کے اوپر بھی ان کا کنٹرول ہے مکمل طور پہ۔ شہباز شریف نے کوشش کی، وٹکوف نے کوشش کی، کچھ اور لوگوں نے کوشش کی، لیکن ایران جنگ بندی کر نہیں رہا کیونکہ 3 شرائط رکھ دی ہیں ایرانی حکومت نے۔ ایران کے صدر نے جو 3 شرائط رکھی ہیں ان میں جو پہلی بڑی شرط ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے حقوق کو تسلیم کیا جائے، یعنی اسے تجارت کی اجازت دی جائے۔ ایران کے اوپر جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں غلط قسم کی، وہ پابندیاں ختم کی جائیں اور ایران کو بھی وہی مقام دیا جائے جو باقی ملکوں کو دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 انہوں نے کہا جی معاوضہ ادا کیا جائے، جو ہمارا نقصان کیا جا رہا ہے اس کا معاوضہ ادا کریں، آگے چل کے بتاتا ہوں نقصان کیا ہوا۔ نمبر 3 وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عالمی گارنٹیاں دی جائیں کہ آئندہ ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی اٹیک نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کو سعودی عرب نے بلایا، 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایران کو لڑائی سے روکا جائے، حملوں سے روکا جائے، اور دوسرا سعودی عرب یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ پاکستان کی فوج اب آبنائے ہرمز کو کھلوائے اور پاکستان کی فوج سعودی عرب کے جو ٹینکرز ہیں ان کو تحفظ فراہم کرے کہ وہ آبنائے ہرمز میں سے گزریں۔ اور یہ بھی مطالبہ ہو سکتا ہے کہ سعودی سرزمین کی حفاظت کے لیے پاکستانی فوج پہنچ جائے اور وہ ایران کے ساتھ ایک لڑائی میں اترے۔ کیا پاکستان ایران کے ساتھ ایک جنگ میں جانے والا ہے؟ یہ وہ بڑا سوال ہے جو ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے۔ اس کا جواب پاکستانی ذاتی طور پہ کسی جنگ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان بالکل نہیں چاہتا کہ پاکستان ایران کے ساتھ کسی جنگ کے اندر جائے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان ایران کے ساتھ کسی جنگ میں جانا نہیں چاہتا۔ پاکستان یہی چاہتا ہے کہ لڑائی یہی ختم ہو جائے اور پاکستان کی عزت بچ جائے، لیکن اگر یہ معاملہ لمبا ہوتا ہے تو پاکستان کو سعودی عرب کی بات ماننی پڑے گی، یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ اور اگر سعودی عرب کی بات نہیں مانتا تو وہ فیسلٹی جو سعودی عرب نے پاکستان کو دی ہوئی ہے پاکستان کو اس سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے۔ پہلے ہی پاکستان کی حکومت نے ایک بونگی مار دی ہے کہ سعودی عرب جب بہت مشکل میں ہے، بڑی تکلیف میں ہے، اور اس نے پاکستان کو پکارا تو پاکستانیوں نے ساتھ ہی $10 ارب مانگ لیا کہ جناب $5 ارب تو آپ ہمارے قومی خزانے کے اندر رکھ دیں، وہاں پہ ڈپازٹ کر دیں، اور $5 ارب کا آپ ہمیں تیل دے دیں۔ اب پاکستان نے جب اس قسم کی ڈیمانڈ کی تو یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ جب کوئی مشکل میں ہو تو آپ اس کی مشکل سے فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ دیکھیں سعودی عرب کے پاکستان کے تعلقات کسی اور نوعیت کے ہیں، ریاستیں اپنے مفادات دیکھتی ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن سعودیز اس بات کو بھولیں گے نہیں، وہ اس کو یاد رکھیں گے۔ یہ بات ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے، اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ۔